Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui on va prendre notre vidéo qui parle sur comment on peut lire en français. D'accord? Et en plus il y a des questions, on peut les répondre ensemble. دونك اهلا وسهلا بيكم معانا. النهارده هناخد نص تعلم القراءة، واللي ما شافش معانا القواعد ممكن يرجع قبل كده الفيديو في تعلم القراءة. Donc en France, l'école est obligatoire à partir de 16 ans. En France أنا عندي فيرجول لازم أعمل ستوب قصير جدا. En France, l'école est obligatoire à partir de 16 ans. عندي بوان هاخد نفس وقف. طبعا أنا عندي في ليكول est obligatoire، أنا دخلت التي جوه الأو، ودي قاعدة لازم نستخدمها لما يكون عندي حرف كونسون وبعد الكلمة اللي بعده فويال لازم يحصل إدغام ليزاسيون. l'école est obligatoire à partir de 16 ans. نفس الموضوع الإكس مع الأ، طبعا الإكس زي الأس لما تضغم تنطق زد. donc هنعيد la phrase. En France, l'école est obligatoire à partir de 16 ans. les cours commencent au mois de septembre. ما عنديش هنا لا فيرجول ولا بوان، دونك هناخد لا phrase كلها. les cours commencent au mois de septembre. les garçons sont des écoliers. les filles sont des écolières. donc هنا la même chose، عندي point. les garçons sont des écoliers. les filles sont des écolières. la même chose، des écoliers و des écolières دخلنا الاس في الاو فادتني نطق زد. donc معنى الباراجراف ايه؟ في فرنسا المدارس الابتدائية ضرورية بدءا من 6 سنين. الحصص تبتدئ في شهر سبتمبر. الأولاد يسمون طلاب ابتدائي، والبنات يسمون طالبات ابتدائي. D'accord? Donc en France, l'école est obligatoire à partir de 16 ans. Les cours commencent au mois de septembre. Les garçons sont des écoliers. Les filles sont des écolières. Les enfants entrent à l'école primaire l'année de leurs 6 ans. Les enfants entrent à l'école primaire l'année de leurs 6 ans. Donc حصل عندي إدغام في les enfants مع verbe entre. donc les enfants entrent نطقنا الأس مع المقطع الأن. d'accord؟ وعملت إدغام كمان في 6 ans، la même chose في المقطع الأولاني. la première année s'appelle le CP, cours préparatoire. les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter. d'accord? عندي هنا lisation في les enfants apprennent، وعندي lisation في et مع الأ et à compter. donc les enfants entrent à l'école primaire l'année de leurs 6 ans. la première année s'appelle le CP, cours préparatoire. les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter. donc معنى الباراجراف: الأطفال يدخلون المدرسة الابتدائية في سن السادسة. السنة الأولى تسمى CP، وده اختصار لكلمة كور بريباراتوار. les enfants الأطفال يتعلمون القراءة، الكتابة والحساب. donc ده الباراجراف الثاني. هنشوف donc on va répéter. La deuxième année s'appelle le CE1, c'est le cours élémentaire 1. Il continue à apprendre à lire, écrire, compter. Il commence à apprendre l'anglais. Et la troisième année, c'est le CE2. C'est le cours élémentaire 2. Ils apprennent de nouvelles choses, l'histoire, la géographie et les sciences. donc هنعيد الباراجراف. la deuxième année s'appelle le CE1. c'est le cours élémentaire 1. Il continue à apprendre à lire, écrire, compter. Il commence à apprendre l'anglais. Et la troisième année, c'est le CE2. c'est le cours élémentaire 2. Ils apprennent de nouvelles choses, l'histoire, la géographie et les sciences. donc معنى الباراجراف: السنة الثانية تسمى CE1، وده اختصار كلمة c'est le cours، هي le cours élémentaire 1، حصص ابتدائي تسمى 1.
الكونتيني بيستمروا انهم يتعلموا القراءة، الكتابة، الحساب، ويبدأوا يتعلموا اللغة الإنجليزية. وفي السنة الثالثة تسمى CE2 واختصار حصص ابتدائي تانية، بيتعلموا فيها أشياء جديدة، بياخدوا التاريخ، الجغرافيا والعلوم. دونك ده الباراجراف. هنشوف اللي بعده. Donc, هنكمل مع بعض. La quatrième année s'appelle le CM1, c'est le cours moyen 1. Les enfants ont 9 ans et la dernière année d'école primaire, c'est le CM2. Les enfants ont 10 ans. Donc هنا حصل ليزاسيون كتير جدا. قلنا هنا la quatrième année دخلت الام في الأ. et après عندي c'est le cours moyen 1. Les enfants la même chose. Les enfants اس مع الأون ادتني زت، وبرضو عملت زون الاس مع الفيرب افوار زون. هنا 9 ans. انا ما نطقتش الاف في رقم 9. دايما الاف لما يحصل فيها ادغام بتنطق في وليس اف. d'accord. Les enfants ont 9 ans. Et la dernière année, نطقت الآخر في الأ d'école primaire, c'est le CM2. Les enfants ont 10 ans. دونك دي الصعوبة بقى. الناس بتكون فاهمة كلمات كتيرة فرنسي. يعني أنا لما أشغل فيديو هقول لك مش فاهم حاجة، بس لو حطينا التكست قدامكم أنا فاهم، بس ليه ما فهمتوش؟ لأنه القراءة بتكون بطريقة ليزاسيون الإدغام. فدونك تقول يعني إيه نافون، يعني إيه كاتريام، لأن الكلمتين بيدخلوا في بعض، فدونك فالناس بتتلخبط. هنعيد آخر باراجراف. La quatrième année s'appelle le CM1, c'est le cours moyen 1. Les enfants ont 9 ans et la dernière année des... Pendant les 2 années de cours moyen, les écoliers approfondissent leurs connaissances en français. Par exemple, elles étudient des règles de grammaire et des conjugaisons plus difficiles. دونك هنا ما حصلش عندي ليزاسيون كتير غير في لي زيكوليي، وبرضو لي زيكوليي دخلت معاه الفيرب بعد كده نطقت زابروفونديس. دونك ده فيرب تعمق. دونك معنى الباراجراف: وخلال السنتين المتوسط للطلاب يدخلون في تعمق المعرفة. en français par exemple، في اللغة الفرنسية par exemple بيدرسوا القواعد والقواعد الجرامير، الكونجيجيزون، وقواعد تصريف الأفعال أكتر صعوبة. La journée des écoliers commence à 8h30 et termine à 6h, mais l'après-midi, ils ont surtout des activités artistiques et sportives. Ces activités sont intéressantes. Donc هنا ليزاسيون حصل عندي في دي زيكولي لا ميم شوز. 8h تي دخلت في الأور. عندي كمان في 16h زد دخلت في الأور. et après عندي ils ont، عندي des activités artistiques و ces activités و intéressantes. d'accord. donc معنى الباراجراف: اليوم الدراسي يبدأ الساعة 8:30 وينتهي الساعة 16، يعني الساعة 4 عصرا. لكن بعد الظهر بياخدوا فقط الأكتيفيتي، الأنشطة والرياضة، وهذه الأنشطة مهمة جدا. Donc, آخر paragraphe معانا. Généralement, les enfants ont classe le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Ils n'ont pas classe le samedi et le dimanche. Donc عموما الأطفال عندهم حصص يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربع صباحا. الخميس والجمعة ليس لديهم الخميس والجمعة، وليس لديهم حصص في يوم السبت والأحد. Donc généralement les enfants ont classe le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Ils n'ont pas classe le samedi et le dimanche. Donc نكون خلصنا قراءة الباراجراف. هقرأ لكم الكيستيون وحلوه مع بعض. et après هتلاقوا الريبونس بعد كده. d'accord. Donc les questions معانا. 1. La première année d'école primaire s'appelle comment?
Deuxième question. L'école est obligatoire à partir de quel âge? 3. Les enfants ont quel âge en CM2? 4. Les enfants n'ont pas classe quel jour? 5. Les vacances scolaires c'est quand? d'accord. دونك الأسئلة الثانية وهي عن الفري وفو، هتكون أسئلة فري وفو. Les écoliers entrent à l'école primaire à 7 ans. 2. On apprend aussi l'anglais à l'école primaire. 3. Les journées commencent tard. 4. Il n'y a pas classe le week-end. 5. Il y a beaucoup de vacances. Donc, ده الأسئلة vrai ou faux. Donc, هتوقفوا الفيديو وبعد كده تشوفوا les réponses معانا. d'accord.